श्री आञ्जनेय भुजङ्गस्तोत्रम्। प्रसन्नाङ्गरागं प्रभाकाञ्चनाङ्गं जगद्भीतशौर्यं तुषाराद्रिधैर्यं तृणीभूतहेतिं रणोद्यद्विभूतिं भजे वायुपुत्रं पवित्राप्तमित्रम्। भजे पावनं भावनानित्यवासं भजे भालभानुप्रभाचारुभासं भजे चन्द्रिकाकुन्दमन्दारहासं भजे सन्ततं रामभूपालदासं। भजे लक्ष्मणप्राणरक्षातिदक्षं भजे तोषितानेकगीर्वाणपक्षं भजे घोरसङ्ग्रामसीमाहताक्षं भजे रामनामाति सम्प्राप्तरक्षं। कृताभीलनाथक्षितक्षिप्तपादं घनक्रान्तभृङ्गं कटिस्थोरुजङ्गं वियद्व्याप्तकेशं भुजा श्लेषिताश्मं जयश्रीसमेतं भजे रामदूतम्। चलद्वालघातं भ्रमच्चक्रपाणं कठोराट्टहासं प्रभिन्नाब्जजाण्डं महासिंहनादा द्विशीर्णत्रिलोकं भजे चाञ्जनेयं प्रभुं वज्रकायं रणे भीषणे मेघनादे सनादे सरोषे समारोपणामित्रमुख्ये खगानां घनानां सुराणां च मार्गे नटन्तं समन्तं हनुमन्तमीडे घनद्रत्नजम्भारिदम्भोळिभारं गणद्धन्तनिर्धूतकालोग्रदन्तं पदघात भीताब्धिभूतादिवासं रणक्षोणिदक्षं भजे पिङ्गलाक्षं महाग्राहपीडां महोत्पातपीडां महारोगपीडां महातीव्रपीडां हरत्यस्तु ते पादपद्मानुरक्तो नमस्ते कपिश्रेष्ठ रामप्रियाय। जराभारतो भूरिपीडां शरीरे निराधारणारूढगाढप्रतापी भवत्पादभक्तिं भवद्भक्तिरक्तिं कुरु श्री हनुमत्प्रभो मे दयाळो। महायोगिनो ब्रह्मरुद्रादयो वा न जानन्ति तत्त्वं निजं राघवस्य कथं ज्ञायते मादृशे नित्यमेव प्रसीद प्रभो वानरेन्द्रो नमस्ते। नमस्ते महासत्त्ववाहाय तुभ्यं नमस्ते महावज्रदेहाय तुभ्यं नमस्ते परिभूतसूर्याय तुभ्यं नमस्ते कृतामर्त्यकार्याय तुभ्यं। नमस्ते सदा ब्रह्मचार्याय तुभ्यं नमस्ते सदा वायुपुत्राय तुभ्यं नमस्ते सदा पिङ्गलाक्षाय तुभ्यं नमस्ते सदा रामभक्ताय तुभ्यं। हनूमद्भुजङ्गप्रयातं प्रभाते प्रदोषेऽपि वाचार्धरात्रेऽपि मर्त्यः पठन्नश्नतोऽपि प्रमुक्तो गजालो सदा सर्वदा रामभक्तिं प्रयाति इति श्रीमदाञ्जनेय भुजङ्गप्रयातस्तोत्रम्।